Pero el calor del sol, porque serían green man de. Green Hala, hala takuri man si. Hala, hala yan red. Hala yan red man si. Hala yan red. Hala ya pretty. Time check. 5 o'clock in the morning. So, caminando lang kami, Bolbe. Mira, pakilaya El Safe El Abu Dhabi. 2 hours sumaya naman yun. Diba? Bien safe El Abu Dhabi kay maskin ko sa ora caminando. Nuay ko sa ay sucede mal. Kay kami man el mal. Yerba mala nung kamuere. Oh. Oh, diba? Mira, se oban mga press kakat kami na sudor. Oh. Press kakat among sudor, oh. Diba? Madrugada. Pero el calor del sol, porque serían green man de. Green Hala, hala takuri man si. Hala, hala yan red. Hala yan red man si. Hala yan red. Hala ya pretty yung button. Hay, corriendo y atravesa na signal. Kayan blink el green. Green niya kali. Kayan blink pala. Chene. Hindi man si kanaton. Pati no ay man si checking ang sinaora. Ngay meta kami naman check ang sina. Didiya lang. Tamira el pierna pasad yu pa. Chene pala huya. Hindi na lang yung miracle. Oh. Atravesado bilo. Hindi na lang limara diretso. Kansan siya pala. So under construction aki kanamon. Ese project sa delti mi angkol. STLD ila flood control aki. Yapasayo aki ang palang taas. Mira po sila ito taripuha kumigo. Mira po. El flood control aki. May pa un semana. Ang sina ay diretso oh. Yapasayo kita pas ano parang sila taas parang kita pa lang ang mga bricks. Mira po mira po. Sabi po akal ayas la tawang. Yakabay. Oo, yakabay ako dahil. May gani ko niya sa unanyo. Yapasa ko niya busit. Grabe ben bonito. Ano yapasaya bonito. Uy ben bonito. Uy yapasa kami na din ako din eat. No, mira po sila Filipinos kasi. Ano, senyor, nandis ano, deporta. Ala rin priyo mga kabiyato sa Dila Puerta. Oo, ano buwan kita ruga? Anya buo na Madina 24 hours. Ko sa manpan bomba niya na aga. Lego gali. Manya na aga. Yun, alas 5 ya, mananya. Ang ya manpan bo. Ko sa buko may. Amorso. Kompra ka nilipan Kaya oh. po pan kayo akili po mag-workshop. Diyan naman ki supermarket 24 hours. Di noche sila tatrabaha. Oo. Diyan sa sila kwanta service ta pipina kanila. Grabe sudor oh. Kaya berbo se aki bo aki bo aga alas 4 tan car wash bo. Oh. Alas 4 del aga. Diyan yatan car wash. Siguro trabaho ba? Hindi, anda pa lang. Hoy. Oh, el sudor oh. Grabe alas 4 del aga. Hindi man kami andaresa. Bolbida pa lang kami. Ha? Dito pa lang kami. Grabe ka, sobra ka humid. Sobra ka da humid. Too much. Do akel takamina kabar adentro sauna. Kaliura pa tayo. Adentro sauna. Ay, sinutang Hmm? alas 11, alas 12. Grabe oh.
Pero estibil po niya gali. Dulpulyo mo haugat kami. Important gali pag madrugada. Oo. Pero Kung kamar man niya na si Aga, Aklara, Subi El Sol, Fagia sili. Kabar entero dia si kalor gayot. Aga, amang alas 6 dispertabo, priyo-priyo dito. Ay Faga ni. Pero si Mira bumang alas 8, alas 9, talyaya. Hindi alas 3 también del tarde hasta alas Oh, mira si, may drogada tiyan ni basurero. Tapi pinabasura. 24 hours ito sila. Disperta yata na. Tarisa yung pajer. Ibong may panidor. Ay, panidor niya ako patikabol. Kawa, napensahan doon disuyo. Ayun buwan namin, tigad bong. Pregunta kat like kumigo. Hindi kaya tayo. Nakasaya yun sa akin. Hindi po rin sa mga kinibus kaya tayo pang-taksi. Risa, ya pa naman doon. Uy, parang nalawag na yung mga palitan. Hala, yan workout sila. Alas 4 de aga. Hala, tarisaya. Hala, wag barya. Kita mo parang tabol. Hala, kabayagat ka mo. Kita tabulbi pa lang. Pumili ko mga alas 9. Pero kung alas 8 ha? Kaya oras mo trabaho yun? Ay, ba lang. Alas 9? 10:30 pa itanda. Ah, Hala, tarisaya. It's alawag bar already. Kabar kami, kami na palang. Borpol Bicasa. kajerya mo. Kusa ba? Manchaya ng chai? Kasi sita yung disperta man niya kasi hindi ko may. Ay, tayo sa levanta yan. Isa yung patapulbi. Man diet bo, kabar diet bo talaga ng butang tungap. Gani, pero araw lang gusto ito ma-promise. Yung tungap gano'n ko lang yun. Yan break yun po. Amanda ka tigong gabi. Ayoko. O el motor, taki lang apuera. Okay lang si, hindi si Kwan, manlak. May second mete ali. Oh, mira si. Muhaw ka dila mga detras. Muhaw ka dila mga detras na kaminada. Bien humid. Ay, kere ka mo si. Assalamualaikum. Sala di ano di aga. Grabe el calor. Huh? Grabe ka lente ha. Kanya na alin niya kimayo. So takya kami na casa. Yaligaya kami na casa. Na caminada di amon alas madrugada. Meow meow.